کیا ہوا بھیا؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ اور ماں کدھر ہے؟ آپ کو ملی کیا ماں؟ اب کیا بتاؤں مینا، ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا ہوا بھیا؟ بتاؤ نا، کیا ہوا ماں کو؟ جنگل میں بھیانک بارش ہو رہی تھی۔ مانو چڑیا اپنی ماں کے گھر سے واپس اپنے جنگل میں لوٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ بارش کب رکے گی۔ مجھے تو مینا اور منا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نہ جانے ایسی بھیانک بارش میں وہ کیسے ہوں گے۔ ادھر مینا اور منا گھر کی کھڑکی سے اپنی ماں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیا، ماں ابھی تک نہیں آئی، کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں کیا؟ ہاں مینا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ پتہ نہیں اتنی تیز آندھی ہے، کہیں ماں کو کچھ ہو نہ کیا ہو۔ بھیا، ہمیں چل کر ماں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں مینا، لیکن اتنی تیز آندھی میں ہم لوگ اڑ نہیں سکتے۔ ادھر مانو چڑیا ایک پیڑ کی اونچی ڈالی پر آندھی کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ اتنی تیز آندھی میں کہیں گھر نہ گر جائے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ دونوں بچے ڈر رہے ہوں گے، اتنی تیز آندھی سے اگر گھر گر گیا اور بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ ہاں، میں اڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مانو چڑیا اڑنے کی کوشش کرتی ہے، وہ کچھ دور تک جاتی ہے، لیکن آندھی اتنی تیز تھی کہ اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مانو چڑیا آندھی کے جھونکے میں آ کر ایک کانٹے دار پیڑ میں پھنس جاتی ہے اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ مینا، آندھی تھوڑی کم ہو گئی ہے، میں جا کر ماں کو دیکھتا ہوں، تم یہیں رہنا، میں جنگل کے راستے میں ایک بار دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں بھیا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ اکیلے مت جائیے، جنگل میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بارش میں شکاری پکشی گھومتے ہیں اور وہ چھوٹے پکشیوں کا شکار کرتے ہیں۔ نہیں مینا، تم یہیں رہو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اتنا کہہ کر مینا کا بھائی وہاں سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ وہ کئی جگہ ڈھونڈتا ہے پر اس کو اس کی ماں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ تھک ہار کر ایک پیڑ کی اونچی ڈال پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں ماں کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، ماں تو ابھی تک کہیں نہیں ملی۔ گھر پر مینا بھی پریشان ہوگی، مجھے جلدی ماں کو ڈھونڈنا ہوگا، نہیں تو مینا بھی گھر سے کہیں باہر نہ چلی جائے۔ اس سمے تو جنگل میں کافی خطرہ ہے، اگر مینا باہر گئی تو اسے کچھ ہو نہ جائے۔ اگر ماں گھر لوٹ آئی تو مجھے بہت ڈانٹیں گی، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ یہ بھیا بھی کہاں رہ گیا ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، آخر اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ کہیں وہ بھی کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ مجھے باہر جا کر دیکھنا ہوگا، ایک بار میں بجلی آنٹی کے پاس جا کر پوچھتی ہوں، ان کا گھونسلہ تو میرے گھر کے پاس ہی ہے۔ پھر مینا چڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ بجلی کبھی کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ بادل جی اٹھو، دیکھو یہ اتنی بارش میں گھر کا دروازہ کون بجا رہا ہے؟ ارے پتنی جی، آپ تو مجھے صحیح سے سونے بھی نہیں دیتی، اتنی بارش میں کون آ سکتا ہے؟ تم ہی دیکھو جا کر، مجھے سونے دو۔ آلسی کہیں کا، اب مجھے ہی جانا ہوگا۔ پھر بجلی کا بھی دروازہ کھولتی ہے۔ بجلی آنٹی، ماما نانی کے جنگل گئی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی، کیا وہ آپ کے پاس آئی تھی؟ ارے نانا مینا، وہ یہاں نہیں آئی، تجھے میرا گھر ہی ملا تھا، میں نے کیا تمہاری ماں کی ذمہ داری لے رکھی ہے جو اتنی بارش میں مجھے پریشان کرنے آ گئی؟ مجھے معاف کر دیجیے بجلی آنٹی، بھیا بھی ماں کو ڈھونڈنے نکلا ہے، گھر میں اکیلی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ تمہیں تمہارا جواب مل گیا نا، اب جاؤ یہاں سے اور سونے دو ہمیں۔ پھر مینا چڑیا وہاں سے اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ادھر منا گھر کی طرف لوٹ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کچھ جھاڑیوں پر جاتی ہے۔ اسے جھاڑیوں میں کچھ پیلے رنگ کے پنکھ نظر آتے ہیں۔ جب منا اس کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ ماں، آپ مجھے اور مینا کو ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میں اب اکیلا
कैसे मीना बहना का ध्यान रखूंगा। माँ, आप हमारे पास वापिस आ जाओ। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ को उन झाड़ियों से बाहर निकालता है। माँ, अब मैं बहना को घर जाकर क्या बताऊंगा? वो तो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मुन्ना अपनी माँ को लेकर नदी में बहा देता है और वापस घर लौट जाता है। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊँ मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होनी को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा, तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना, उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरी चील उड़ते हुए बिजली कवि के पास आती है। बिजली कवि, मुझे तुमसे एक काम था और वो मेरा काम तुम ही कर सकती हो। जी जी चील चाची, बताइए कौन सा काम है? बिजली, मेरे भोला जी बहुत बीमार हैं और वो कबूतर का शोरबा पीना चाहते हैं। जंगल में एक तुम ही हो जो मुझे कबूतर लाकर दे सकती हो। हाँ चील चाची, ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है, मगर मुझे क्या मिलेगा? बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कबूतर के बदले में ढेर सारा भोजन दूंगी। चील चाची, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें मेरे साथ ना देख ले, और मैं देखती हूँ कि कबूतर कहाँ है। फिर बिजली कवि वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने कबूतर को देखा है? हाँ, मगर तुम्हें कबूतर से क्या काम है? तो मैं भोजन लेने जा रही थी, सोचा आज कबूतर को भी साथ लेकर जाती हूँ। अरे वाह, आजकल तो तुम कबूतर का बहुत ध्यान रख रही हो। कबूतर तो नदी के पास बैठा हुआ है। फिर बिजली कवि उड़ती है और नदी के पास जाती है। कबूतर भैया, कहाँ हो तुम? कबूतर तो पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ था, वो बाहर आता है। कबूतर, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? बिजली, मैं ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी मैंने एक शिकारी चील को अपने जंगल में देखा था, इसलिए मैं यहाँ छुपकर बैठ गया। कबूतर, एक तो तुम डरते बहुत हो,
वो शिकारी चील तो कब की चली गई है। मैंने आज मीठा फलों का हलवा बनाया है, सोचा अपने कबूतर भैया के साथ ही खाऊंगी। बिजली, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम सच में मेरी बहन हो। फिर कबूतर बिजली कवि के साथ चला जाता है। बिजली कवि कबूतर को शिकारी चील के पास ले जाती है। बिजली, ये तुम मुझे किस तरफ ले आई हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना? कबूतर, मैंने चिड़िया को भी बुलाया है, उसे भी आ लेने दो। हम चिड़िया को साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी बिजली कवि पेड़ के पीछे छुपी हुई सुनहरी चील को इशारा करती है और सुनहरी चील पीछे पेड़ से निकलकर कबूतर पर हमला कर देती है। धोखा। बिजली, तुमने मुझे धोखा दिया है। देखना, एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगी। अरे बिजली, तुमने मेरा काम कर दिया। ये लो भोजन। चील चाची, मैं बहुत आसानी से पक्षियों को तुम्हारे पास ला सकती हूँ। अगर चाहो तो कल भी यहाँ आ जाना। हाँ हाँ जरूर। फिर सुनहरी चील कबूतर को मारकर अपने पंजों में ले जाती है और बिजली कवि किसी की जान के बदले भोजन लेकर खा लेती है। चीकू भैया, कबूतर कहाँ है? मैंने दोपहर के बाद से कबूतर भैया को नहीं देखा। मैंने देखा था, वो तो बिजली कवि के साथ जा रहा था। ठीक है, मैं बिजली से पूछ कर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, कबूतर कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसके पास नदी पर गई थी और फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने। अच्छा, मैं कबूतर के घर जाकर देखती हूँ। मानो चिड़िया बंटी कबूतर को पूरे जंगल में देखती है मगर उसे कबूतर कहीं भी नहीं मिलता। फिर मानो चिड़िया कबूतर की खोज में पहाड़ों की ओर जाती है तो कबूतर को शिकारी चील की गुफा के बाहर हंडिया के पास पड़ा देखकर रोने लग जाती है। जालिम चील, तुमने जरा से मांस के लिए बेचारे मासूम कबूतर की जान ले ली। तुम बहुत जालिम हो। फिर चिड़िया रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरे दिन सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, अब हम सबको सावधान रहना होगा क्योंकि उस जालिम चील ने हमारे जंगल